I'll tell you a story before it tells itself. I lay out all my reasons. You say that I need help. We all got expectations, and sometimes they go wrong, but no one listens to me, so I put it in the song. They tell me pagi. Hari ini hari terakhir di sini untuk pergi memancing. Dan nanti sekitar jam 10 sudah pulang ke Sintang lagi. Seperti biasa saya masih ditemani sepupu istri saya. Oke, depan ke. Oke, lanjut lihat pancing atau tajur di sana. Nah, kenapa itu? Cuma ini kuat anak taret ke. Metok kenapa deh? Kelik emang. Oh, nampak. Nanti naikkan selanian tuh. Ikan lani yang ikan ke. Iya. Pagi benar mah. Selap. Kosong. Lanjut. Kena ke aku meh. Bisa nampak. Wih. Ikan unang lagi. Saya. Oke. Lanjut. Lagi deh. Ini sih semada siang-siang deh. Ini sih. Nih. Nampak aku lagi goyang. Nya. Siapa? Mantap ikan unang coy. Dai. Lumayan. Ya lanjut nih pakai. Pumeh kena agak. Oke. Ini tali aja belok. Saya katanya nah. Saya. Lumayan. Ini tak panas lah. Ini sih. Oke, ngajurnya sudah selesai. Oke, karena ini hari terakhir kita pulang, kita harus nyiapkan bekal dulu. Makan paling enggak untuk sarapan pagi ini. Mana mancing hari Minggu. Mohon maaf ini tidak ibadah. Mancing hari Minggu dapat 3 ekor. Dan ini akan kita masak. Oke, ini. Siapa nyemai? Nyemai air. Tuh. Nyerek ko Simon iya teh hanya lanjut nama nejo. Yang kamu yang masak kan? Oke lah. Story, they'll sit and nod their heads. I'll tell you all my secrets, and you tell all your friends. Hold on to your opinions, and stand by what you said. In the end, it's my decision, so it's my fault when it ends.